Giablihan na ang labing-unang state-of-the-art soil testing laboratory sa Pilipinas nga nahimutang sa Agusan del Sur. Atong silipon sa report ni John D. Esteban. Agrikultura ang nag-unang panginabuhian sa probinsya sa Agusan del Sur. Rason nga, usa sa mga prioridad, mao ang pagtutok sa panginahanglan sa mga mag-uuma. Adlawng Martes, June 24, formal nga giablihan ang bagong soil testing laboratory sa Provincial Capital Government Center Complex sa Patinay sa lungsod sa Prosperidad. Tumong sa maong pasilidad nga mas mapalambo ang ani sa mga mag-uuma labi na sa humay. We are confident that through soil testing-based fertilization, our farmers will improve by leaps and bounds while driving down costs. Gipondohan sa provincial government og 550 million pesos ang maong proyekto. We will be able to improve also the lives and the conditions of our Agsurnon farmers. Labing unang soil laboratory kini sa nasod nga usa ka state-of-the-art facility. Ang mga makinarya ug ubang ekipo dinhi maka-analyze og kapin 100 samples sa yuta kada adlaw. Mahibaw-an ang resulta human sa usa ka semana. Pinaagi sa pagtest sa yuta, mahibaw-an kung unsang klase sa tanom ang haom sa yuta o kung unsang klase sa abono ang gamiton sa mga mag-uuma aron dili mausik ang ilahang kapital. Usa man gud daw sa mga hinungdan nganong ma-failure o malugi ang mga mag-uuma kay wala na hisubay sa tukmang pagpanguma o dili mao ang farm inputs nga gigamit. Maka-analyze pud ni og mga sample sa tanom, tubig o gas. Mas lamang gid ay nga kuan kining mas well analyze sa atong yuta kay dili ta pataka og labay ug abono. Bisag dili dito kinahanglanon sa atong humay. Ato atong gilabay useless gyapon. Magasto ra nga to Ang maong laboratory mamahimo nga magamit pinaagi sa pag-alokar og pondo sa mga lokal nga panggamahanan alang sa pagbayad sa testing. So ang farmer libre, but only if you are a farmer of Agusan del Sur. Nakigalayo na panggamhanan sa Australian Center for International Agriculture Research alang niini. You will be able to access the guidelines, the best practice, and share your practices worldwide. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban. 1. Mindanao.